Opo. Okay, ano na tayo dyan? Mag-ano muna tayo? Review ulit tayo, mag-review tayo. Okay, review muna tayo. Review tayo. Review lang tayo, gagawa tayo. Wait lang. Review lang muna. Review muna. Okay. Ang sikat Jancy? ba? Hmm. Ba't yun? May pencil na. Okay na, nakita mo tong screen? Opo. Okay, sige. Okay, alam mo naman yung letter. Isa-isa natin yung sound aralin ulit natin yung sound. So, anong sound ni A? Ah. Okay, very good. Ito na sasagutan natin? Ruby loves apples. Apple starts with a. Can you pick which picture starts with a? Ito na, apple. Nag-start ba siya sa A o sa A? Yes or no? Yes Yes or no? po. Okay, yung airplane, does it start with A or A? Yes po. Okay, how about frog? Does it start with A? No po. Okay, very good. Next. Okay, letter B. Anong sound ni letter B? B. B. Ang sound ni B is ba. Gagawa ka lang ng sound niya. Yan. Yan. Ba. Gagawa ka lang ng sound ni ba. Okay. Ito sabihin mo kapag nag-start sa ba, blocks. Yes po. Train. Ito baba, bird. Nag-start ba siya sa ba? Yes po. Okay, very good. Sabihin mo lang dyan kung yes or no. Yung letter C, anong sound ni letter C? Ka. Very good. Letter C, k. Sabihin mo kapag pag yes or no pag nag-start sa ka, crown. Kaka. Yes. Okay, very good. Yung cake. No po. No. Kaka. Yes. Okay. Yes. Next, fruit bowl. Nag-start ba siya sa ka? No po. No. Okay, very good. Next. Letter D. Anong sound ni letter D? Gawa ka lang ng sound niya. Yan, da. Gagawa ka lang ng sound niya. Da. Letter D, da. Okay, ano tayo? Yung dump truck. Nag-start ba siya sa da? Yes po. Yung dog. Nag-start ba siya sa da? Yes po. No. Very good. Okay. Yung papa, pig. Nag-start ba siya sa da? No po. Very good. Next. Letter E. Anong sound ni letter E? Eh. Very good. Okay. Start natin kung nag-start sa elephant. Nag-start ba siya sa E? Yes po. Ito naman Easter egg. Nag-start ba siya sa E at E? Tignan mo yung letter. Nag-start ba siya okay, nag-start siya sa letter E. Yung snake, nag-start ba siya sa letter E or E? No po. Very good. Next. Letter F. Anong sound ni letter F? Fa. Ayan, very good. Fa. Okay, fa. Sinasabi natin. Okay. Ito, flower pot. Nag-start ba siya sa fa? Yes po. Yung fa, frog. Nag-start ba siya sa fa? Yes po. Bread. Bread. Nag-start ba siya sa fa? No po. No. Very good. Next, letter G. Anong sound ni letter G? Ga. G. Okay. Try natin si gumballs. Gumballs. Nag-start ba siya sa G? Yes po. Rocket ship. Nag-start ba siya sa G? No po. Groceries. Groceries. Nag-start ba siya sa gaga? Yes. Very Yes. good. Yeah, tama. Next, letter H. Anong sound ni letter H? Ha. Very good. Ha. Turn natin Heli- blocks. Ano? Blocks. No. Okay. Yung helicopter. Yes po. Huffington family. Nag-start ba siya sa ha? Yes po. Very good. Next. Yung letter I. Anong sound ni letter I? I po. E. Very good. Ice cream. Nag-start ba siya sa letter I?
Yes po. Icicles. Yes po. Bird. No po. Okay. Pag Tagalog, E ang basa. Pag English, I. Meron ding E. Next, letter J. Anong sound ni letter J? Ja. Very good. Tingnan natin na. Jump. Jaja. Jump. Nag-start pa siya sa letter J. Yes po. Ay, kay siya. Shovel. Nag-start pa siya kay Jaja. No po. Jam. Nag-start pa siya kay Jaja. Yes po. Very good. Next, letter K. Anong sound ni letter K? No po. Kaka. Okay, tingnan natin. Kiki. Nag-start pa siya sa letter K. Yes po. Tata. Train. Nag-start pa siya kay K. Kaka. Pa. Tata. Train. Tata. No po. Key. Nag-start ba kay kaka? Key. Yes po. Very good. Next, letter L. Anong sound ni letter L? La. La. Very good. Luis. Nag-start ba siya kay Lala? Yes po. Tata. Toaster. Nag-start ba kay Lala? No po. Lettuce. Nag-start ba siya kay Lala? Yes po. Very good. Next, letter M. Anong sound ni letter M? Ma. Very good. Or mama. Next, Max. Nag-start ba siya kay mama? Yes po. Motorcycle. Nag-start kay mama? Yes po. Book. Book. Nag-start ba kay mama? Yes. No po. No. Okay, very good. Next, letter N. Ano sa ni letter N? Na. Na. Net. Nag-start ba kay nana? Yes po. Gorilla. Nag-start kay nana? Yes. Nana. Nine. Yes. Okay. Next, anong sound ni O? Po. Anong sound ni O? O. O. Bilog ang bibig. Orange paint. Nag-start ba siya kay O? Okay. Stool. Nag-start ba siya kay O? No po. Orange pylon. Nagsisimula ba kay O? Orange pylon. No po. Okay. Next, letter P. Ano sa ni letter P? Pa. Ano start? Ano? Makinig. O, pa. Parachute. Nag-start ba kay papa? Yes po. Cupcake. Yes po. Pig. Yes po. Okay. Letter Q. Ano sa ni letter Q? Q po. Q. Kwa. Parang duck. Kwa. Kwa. Okay. Madaliin na natin. Doon tayo sa proceed sa iba. Pagpantig. Letter R. Ano sound ni letter R? Ra po. Okay. Sound ni letter S. Sa. Okay. S or sa. Letter T. Anong sound ni letter T? T po. Ta po. Okay. Sound ni letter U. Anong sound niya? Yo. You. U. Nakanguso. Sound ni V. Anong sound ni V? Va. V. Va. Okay. Next, letter W. Ano sa ni W? Wa po. Wa. Next, X. Ano sa ni X? X po. X. X. Box. Six. Box. Okay, next, letter Y. Ano sa ni letter Y? Ya po. Ya. Okay. Sound ni Z? Za po. Za. Zaza. Okay. Very good. Okay, dito tayo sa lesson natin. Simula na tayo dito nakaraan eh. Review lang kita ulit. E, O, U. Okay. Inom ka muna tubig. Dito tayo ha. Siguro ayaw mo na yung IAO. Try natin magpantig. Pantig na tayo. Kasi ito pang kinder to eh. Okay, kaya mo ba yan? Kaya mo na to basahin? English po. Ito to. Isa-isahin natin. Wait lang. I-zoom ko. Isa-isahin natin.
Isa-isahin natin. Kaya mo na to? Basa? Ba. Ito to. Isa-isa. Opo. Sige, isa-isa. Ito po. Ito. Yung pala. A. Ito. A. E. E. I. O. Ito. U. Next. Ba. Be. Bi. Bo. Bu. Next. Ka. Ke. Ki. Ko. Ku. Da. De. Di. Do. Du. Next. Fa. Fe. Fi. Fo. Fu. Ga. Ge. Gi. Go. Gu. Ha. He. Hi. Ho. Hu. Ja. Je. Ji. Jo. Ju. La. Le. Li. Lo. Lu. Ma. Me. Mi. Mo. Mu. Na. Ne. Ni. No. Nu. Okay, very good. So, tayo sa next. Ito, Jancy, ano basa? Na. Pag enye, ano mo basa pag enye? Hindi po. Nya. Pinya, nya. Okay, isa na. Try natin. Ano basa? Nya. Nya. Nye. Ni. Nyo. Nyu. Nga. 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 Nge. Ngi. Nga. Nga. Nge. Nge. Ngi. Ngi. Ngo. Ngo. Ngu. Okay, isa pa. Ano basa dito? Ano basa dyan? Ano basa dito? Nye. Nye. Ito, anong basa? Nye. Nye. Ngi. Ito, anong basa? Pa. Ito, anong basa? Nyo. Nyo. Again, ano basa? Nyo. Nyo po. Nyo. 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 Ito, anong basa? Asan po? Nyo. Nyo. Ito, anong basa? Ngo po. Ngo. Okay, next, anong basa dito? Pa. Pe. Pi. Po. Pu. Next. Yo. Kwa. Ye. Kwa. Kwa. Kwe. Ki. Ko. Kui. Ku. Ito, ano basa? Ra. Ai. Ra. Ya. Ra. Ya. Ra. I. Ra. Pa. Ra. Re. Bulol po ako dyan. Tingnan nga, tingin. Patingin. Ano kaya mo? Ya. Ye. Yi. Yo. Yu. Kaya mo mag-ano? I-ano mo yung dila mo. Kaya mo ba? Rara. Gawin mo. Ganun gawin mo. Rara. Rara. Kaya mo? Subukan mo. Ra. Yun. Isa pa. Kaya mo yan. Yun. Nagagawa mo. Isa pa. Ra. Yan. Tuloy-tuloy 10 times ka na ganyan. 10 times. Ra. 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 10 times na ra. Meron pa isa. Okay, very good. Next, yung re. Ano kaya mo re? Subukan mo nga re. Re. Yan. Sige.
Re. Re. Re, 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 re. re. Re, re, re. Ayan. Eh, yung ri. Kaya mo ri. Ri. Yan, yan. Sipa, tuloy-tuloy. 10 times. Tuloy, 10 times na ri. Ri, Ri. ri. Re, 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 Ri, ri, ri. Ri, 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 ri. Ri, 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 ri. Ri, ri, ri. Riri, 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 anak. Riri, riri. Yan na lang ba yun? Riri. Gawin mo, riri. Riri. Pili mo ko hindi chocolate chompy. Chompy, chompy, patagal umay. Nasusuka ka sa Riri, riri. Ri. Sabi mo na, Jancy. Ri, ri, ri. Ri. Ri, ri, Ri. ri. Ri, ri, ri. Okay. Eh, yung ro. Ro, 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 ro. Ro, ro, ro. Ro, 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 O, diba? ro. Next, yung ru, 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 ru. 10 times na ganyan. Ru, 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 ru. Yan. Diba? Nakaya naman. Tuloy, lagi kang practice na lagi mong practice ng ra, re, ri, ro, ro, ra, ra. Mag-ano Sarah. tayo? Sarah. Ra, ra, ra. Tama. Ra. Ano natin? Practicein natin yung letter R, yung ra, ra, ra. The next. Ito, letter S. Ano ba sa dito, Jans? Sa. Se. Si. So. Su. Next. Ta. Te. Ti. To. Tu. Okay, next. Tama. Va. Wa. Ve. Vi. Wo. Vu. Next. Wa. We. Vi. Wo. Vu. Yawa, we, vi, wo, vu. Next. Sa. Sa. Sa, Se. se, Si. si, So. so, Su. su. Next. Yaya. Ya. Ye. Ya. Ye. I. Yo. Yu. Next. Da. Ze. Zi. Zo. Zu. Okay, very good. Start na tayo mag-read ng ano yan? Dito na nagbabasa. Ito babasahin E. natin. I. O. U. Okay, next. Ito nabasa. Apikat. Kailan po tayo maguguhit sa cellphone? Hindi ba gusto mo? Tapos na. Tapos na. Yun ang gusto mo Spelling ang gagawin natin. Kasi alam mo rin, A, E, I, O. Iniskip na natin eh. Nagpantig na tayo agad. Gusto na naguguhit. Sa susunod, maghahanap ako ng aaralin natin na maguguhit ka. Maghahanap ako. Ngayon mo nabasa muna tayo dito. Ano basa? Ba. Ba? Be. Bi. Bo. Bo. Okay, isa-isahin natin babasahin natin yung mga yan. Aba. Abo. Wait lang. Anak, wait lang. Wait lang, isa-isahin lang natin. Isa pa? Ano basa dito? Abo. Aba. Aba. Mabilis. Aba. Ito. Abo. Abo. O sige. Biba. Next. Bula. Ito. Baro. Ito. Bao. Tingnan mo mabuti. Ano basa dito? Bibo. Bibo. Ito, ano basa? Bio. Ito, ano basa? Dito tayo sa ano. Kailangan matama mo muna to bago mag-proceed sa next. Ano basa dito? Buo. Okay, next. Ito, ano basa? Bao. Dito. Ito, ano basa? Bibo. Bao. Tao po. Bato. Bato po. Bato. Okay. Spell natin ito ngayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 to 9. Spell natin. Okay. Magkuha ka ng papel at lapis. Spell tayo. Wait lang. Walang po ako.
Wait lang po, Ate Kat. Sige. Ito na po. Okay. Okay, start tayo. Number 1. Yung binasa mo ha. Aba, spell aa, aba. Aba po. Aba. Aba. Okay na? Abo. Aba, Opo, aba. aba, aba. Alam mo, pakita mo sa akin, parang gano'n. Ipapakita mo ulit sa akin. Aba. Ayan, pakita mo sa akin yung aba. Aba, aba. Ayan, very good. Next. Okay, next. Abo. Abo. Po. Abo, abo. Abo. Ah. Lang po. Ate Kat, malamig po dyan. Sakto lang. Bakit? Malamig-lamig na mahangin. Dito Malamig. po sobrang lamig. Oo, malamig-lamig na nga ngayon eh. Kasi ano na, Magpapasko na kasi po. magpapasko na. Ano sa'yo ng abo? Okay ka na sa abo? Tingin? Ito po. Ayan, abo. Next, biba. Biba. B. Biba. B. Biba. B. Nagkamali ko. Wait lang po. B. Biba. Tapos na po. Okay na? Next, biba. Bula. Bubu, bula. 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 One, two, six, seven. 1, 2, 6, 7. Okay na? Opo. Okay, next. Baro. 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 Ba. Ro. Baro. Bayo. Baba, tsaka ro. Rrr. Yung binasa natin kanina, yung pinaractice natin. Yung, Ra. yung, Ra. Ro. yung garto pa. Tingin. Tingin, patingin. Lang po. Bago. Tsaka ro. Rrr. Yung madami kanina, yung ginawa natin. Baro. Yo po, yung. Ra. Yo po. Ro. Yan, ayan, tama. Baro. Next, buo.
Buo. Buo. Bu. Buo. Bu. O. O. Ano yun? Bu. Buo. Buo. Okay. Anak, ano yan? Boo yan. Boo. Bu, bu, bu. Ba, baby, bo, bu. Panglima yun. Bu. Bu. Yan si boo yan. Bo, boo yan. Boo. Bu, 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 bu. 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 O. Bu. 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 Yan. Buo. Next. Bibo. 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 Pa. Bibo. Bibo. Bi. Bago. Ba. Bibo. Mm-mm. Okay. Tingin. Nasaan? Bibo. Bibo, bibo. Bibo. Ano, tapat mo sa ano? O. Bi. Ayan, bibo yun. Bibo. Next, bao. Baba. Bao. Bao. Ba. Bao. Ba. O. Bao. Okay. Bao. Okay, very good. Next, last, bato. 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 Bato pa. Bato. Ba. Bato. Bato. Tingin. Wala. Ayan, bato. Very good.